बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 सितंबर 2023 रोज़ जुमअतुल मुबारक 23 सफ़र मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कोरोना के हवाले से WHO की नई वार्निंग। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद अचानक बढ़ गई है। आदल वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के 50% शुमाली इलाका जात में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद एक बार फिर बढ़ गई है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने जनेवा में जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी इदारा सेहत कुर्रा अर्ज़ के शुमाली इलाकों में मौसम सरमा शुरू होने से पहले कोविड-19 की तशवीशनाक तो तब्दीलियाँ हैं, उस पर नज़र रखे हुए हैं। WHO के यहाँ कोरोना वायरस की सीनियर माहिर खतून मारिया फ़ॉन कैरबोफ ने कहा कि शदीद सर्दी के महीनों में जो कुर्रा अर्ज़ के निस्फ शुमाली इलाकों में करीब आ चुके हैं, कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ रहा है। वहाँ के बशिंदे ज़्यादा वक्त बंद मकाम पर गुजारते हैं। WHO के मुताबिक मशरक़ वस्ता और एशिया में एक बार फिर कोरोना वायरस फैल जाने पर अमवात की तादाद बढ़ गई है, जबकि शुमाली अमरीका, एशिया और यूरोपीय मुल्कों में कोविड-19 से मुतासरीन की इलाज के लिए बड़ी तादाद में हस्पतालों से रजू कर रहे हैं। WHO के माहिरीन का कहना है कि BA.2.86 नस्ल का वायरस 11 मुल्कों में रिकॉर्ड पर आया है और वहाँ इसके 42 केसेस सामने आए हैं। अगस्त के वक्त से आलमी इदारा सेहत ने 11 मुल्कों में पेरोला के नाम से नए वायरस पर नज़र रखी हुई है। WHO के डायरेक्टर ने कहा, कोरोना से मुतासरीन का कसीर तादाद में हस्पताल जाना और वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफा ज़ाहिर करता है कि कोरोना वायरस अभी मौजूद है और हमें वायरस के खात्मे के लिए ज़रूरी वसाइल इख्तियार करने की ज़रूरत है। कोरोना से मुतालिक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आलमी इदारा सेहत के सरबराह के नए बयान के बाद हिफाजती तदाबीर की बहाली के खतरात पैदा हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लग सकती है। सऊदीया में बांझपन के इलाज की गैर कानूनी प्रैक्टिस पर सख्त सज़ाएँ। सऊदी अरब में बांझपन के इलाज की गैर कानूनी प्रैक्टिस पर सख्त सज़ाओं से खबरदार किया गया है। सऊदी गज़ट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है, जो लोग बांझपन के इलाज की गैर कानूनी मशक में मसरूफ़ हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस के बगैर या बगैर तजर्बा या लाइसेंस याफ्ता सतह के अलावा किसी और सतह पर बांझपन और जो फर्टिलिटी के इलाज की जो वो सहूलतें फ़राहम करने पर मुजरमों को 5 साल तक की कैद और 5 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना होगा। वो जिस भी पेशे से ताल्लुक़ रखते होंगे, उनका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इंडिया एशिया कप क्रिकेट मैच, जिसको 1.5 अरब शायकीन को बेचैनी से इंतज़ार है, उसके बारे में एक अच्छी खबर आ गई है। पाकिस्तान इंडिया एशिया कप टाकरे से पहले 1.5 अरब शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी कोलंबो से सामने आई है। इतवार 10 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया के मैच का इनेकाद मुमकिन हो गया है। कोलंबो में मौजूद जो डिजिटल मीडिया ग्रुप के एक खसूसी नुमाइंदे ने श्रीलंका के महकमा मौसमियात से रब्ता करके आइंदा दिनों के लिए कोलंबो के मौसम के हवाले से जानने की कोशिश की है। श्रीलंका के मुकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार 10 सितंबर को भी बारिश का इम्कान है, लेकिन जो है ये बारिश 2 बजे रुक जाएगी, जबकि पाकिस्तान इंडिया का मैच 3 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को 2 बजे से शाम 7 बजे तक बारिश नहीं होगी, जबकि शाम 7 से 8 बजे तक हल्की बारिश का इम्कान है। यानी अगर श्रीलंका के मुकामी महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई तो इतवार के दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच मुकम्मल होने के कभी इम्कानात हैं। सऊदी अरब में ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून जारी। सऊदी अरब में पर्सनल मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत सरकारी इदारों से जारी होने वाले डॉक्यूमेंट की तस्वीर लेने और रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक लाया अमल में सरकारी इदारों के नुमाइंदों या मुतलका अहदेदारों और मुतलका इदारों पर पाबंदी आयद जो है वो की है कि वो लोगों की ज़ाती मालूमात मतलब नाम, ID नंबर, पते, राब्ते के नंबर, लाइसेंस के नंबर, पर्सनल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड और दस्तावेज़ वगैरह ज़ाया कर दें। लाया अमल में इन सूरतों की निशानदेही की गई है जिनमें सरकारी इदारों के मुतलका हुकाम को पर्सनल मालूमात तल्फ करना ज़रूरी करार दिया गया है। लाए अमल के मुताबिक अगर किसी शख्स ने पर्सनल मालूमात तल्फ करने की दरख्वास्त की हो तो ऐसी सूरत में उससे मुतल्लिक़ तमाम पर्सनल डाटा तल्फ करना सरकारी इदारे और उसके नुमाइंदे की कानूनी ज़िम्मेदारी होगी। क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिश, इस पर माहौलियाती मुताली के लिए रिसर्च का मंसूबा। सऊदी अरब में मसनूई बारिश रीजनल प्रोग्राम जो है वो जारी कर दिया गया। मंसूबे के तहत मौसम और आबो हवा के मुतालियात के लिए पहला रिसर्च त्यारा मिशन पर रवाना किया गया। मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रिसर्च त्यारा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई माहौल की जाँच में महारत रखने वाले हसास निज़ाम से आरास्ता है। ये मुख्तलिफ बुलंदियों से आबो हवा में होने वाली तब्दीलियों का डाटा जमा करेगा। रिसर्च त्यारे का मकसद मसनूई बारिश के लिए साजगार माहौल का पता लगाना और बारिश का दायरा वसी करने के लिए दरकार मालूमात हासिल करना
کرنا ہے۔ ریجنل پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایمن بار نے کہا کہ ریسرچ طیارے نے اپنی پہلی پرواز رابق سے شروع کی ہے۔ یہ باہا اور اسی ریجن میں معلومات جمع کرے گا۔ ٹیمپریچر کی رفتار کے حوالے سے اعداد و شمار جمع کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بادل کی تشکیل میں شامل آبی عناصر کی جانچ بھی کی جائے گی۔ ان کے ذریعے اسکالرز کو درکار وہ معلومات حاصل کی جائیں گی جو مصنوعی بارش سے پہلے اور اس کے بعد درکار ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں ٹریفک ایکسیڈنٹ سے اموات میں 35% کمی۔ سعودی عرب میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران ٹریفک ایکسیڈنٹ میں 35% کمی واقع ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 2016 میں ٹریفک حادثات سے ہونے والی اموات 9300 تھیں، جبکہ 2021 میں کم ہو کر 6500 رہ گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق اقوام متحدہ 2030 تک ٹریفک ایکسیڈنٹ سے ہونے والی اموات میں 50% تک کی کمی کا ٹارگٹ رکھے ہوئے۔ سعودی عرب کی مذکورہ کامیابی عالمی ٹارگٹ کی تکمیل کا باعث بنے گی۔ سعودی عرب نے 1 لاکھ نفوس پر اموات کی شرح میں کمی کے حوالے سے سالانہ اسٹریٹجک ٹارگٹ مقرر کیے ہیں اور اسٹریٹجک کارکردگی کا گراف حاصل کرنے والا نیا طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے۔ جدہ کی بلدیہ کی ریڈی فروشوں کے خلاف مہم جاری۔ جدہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے اگست کے دوران 16 بلدیاتی کونسلوں کے دائرے میں آنے والے محلوں میں چھاپے مار کر 524 ٹن سے زیادہ پھل اور سبزیاں ضبط کر لیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایسپی کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے مذکورہ چھاپہ مہم رہائشی مقامات اور شاہراہوں پر منفی سرگرمیوں کے انسداد اور شہر کے جمالیاتی منظر کے تحفظ کی خاطر شروع کر رکھی ہے۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے اگست میں 126 ریڑیاں ضبط کیں، جبکہ مختلف مقامات سے 478 عارضی دکانیں ہٹوائیں۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ یہ ضبط شدہ پھلوں اور سبزیوں میں استعمال کے قابل چیزوں کو فلاحی انجمن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں گرمی کی شدید لہر برقرار۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا جمعرات 7 ستمبر کو سب سے زیادہ ٹمپریچر مکہ مکرمہ اور یمبو میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں پارہ 47 سینٹی گریڈ رہا، جبکہ سب سے کم ٹمپریچر وہ 17 سینٹی گریڈ السودہ میں ریکارڈ کیا گیا۔ کراؤن پرنس کیمل میلہ 5 اس کے انعام یافتگان کا اعلان کر دیا گیا۔ کراؤن پرنس کیمل فیسٹیول 5 کے آخری راؤنڈ میں جیتنے والے کو کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان کی نیابت کرتے ہوئے نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان نے انعامات سے نوازا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اس موقع پر اولمپک پیرا اولمپک کمیٹی کے ڈپٹی چیئرمین اور سعودی کیمل فیڈریشن کے سربراہ شہزادہ فہد بن جلوی بھی موجود تھے۔ پہلے راؤنڈ میں عاطف بن عطیہ القرشی کی اونٹنی مبلش، دوسرے راؤنڈ میں قطر کی عجیب، تیسرے راؤنڈ میں قطر کے ناصر المسجد کی نشید اونٹنی اور چوتھے راؤنڈ میں یو اے ای کی الشاہینیہ اونٹنی وہ اول آئی ہے۔ سعودی عرب میں بڑے تعمیراتی منصوبوں کے $250 بلین کے مالیت کے ٹھیکے۔ سعودی عرب نے میگا پروجیکٹس بنانے اور اپنی اکانومی کو تبدیل کرنے کے ایک پرجوش منصوبے کا آغاز کرنے کے بعد 2016 سے اب تک $250 بلین کے کنسٹرکشن کے ٹھیکے دیے ہیں۔ پراپرٹی کنسلٹنٹ نائٹ فرینک LLP کے مطابق مغربی سعودی عرب کے ساحل پر ہائی ٹیک نئے شہر نیوم سمیت ملک بھر میں $1.25 ٹریلین مالیت کے پراپرٹی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت نے سیاحت اور تفریح میں نئے منصوبوں کی بھی نقاب کشائی کی ہے، جن کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ کو راغب کرنا، جبکہ سعودیوں کو مقامی طور پر زیادہ خرچ کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ نائٹ فرینک میں مشرق وسطیٰ کی ریسرچ کے سربراہ فیصل درانی نے کہا کہ سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی تعمیراتی جگہ بن جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، انہوں نے کہا، اور تعمیر کے جدید طریقوں جیسے 3D پرنٹنگ، ماڈیولر کنسٹرکشن اور آف سائٹ مینوفیکچرنگ کو اپنانا چاہیے۔ سعودی عرب جانے والی اور آنے والی پروازیں 10 سب سے زیادہ بین الاقوامی راستوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ سعودی عرب نے 10 مصروف ترین انٹرنیشنل روٹس ہیں اس کی لسٹ میں کئی بین الاقوامی روٹس ہیں اس پر برتری حاصل کر لی ہے۔ بین الاقوامی تنظیم OAG کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہوائی اڈے اور ایئر لائن کے ڈیٹا میں مہارت رکھتی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جدہ اور قاہرہ کے درمیان پروازیں عرب خطے اور افریقہ میں سر فہرست ہیں۔ ریاض قاہرہ دوسرے نمبر پر اور کویت قاہرہ وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جدہ قاہرہ پروازیں اس کے برعکس گزشتہ اگست میں مصروف ترین عالمی روٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں، ہانگ کانگ کی تائپے روٹ سے معمولی فرق کے ساتھ۔ ہم وطن کے سعودی قاتل کی سزائے موت پر عمل درآمد۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں ہم وطن کے قتل کا الزام ثابت ہونے پر سعودی شہری کے سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی شہری عبداللہ بن حاج بن شبیب العتیبی نے ہم وطن علی بن ایدان بن معاذی الشمری کو کمر پر چاقو سے وار کر کے ہلاک کیا تھا۔
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 85 पैसे, STC पे 80 रुपये 26 पैसे, तहवील अराजी 81 रुपये 10 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 80 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम 81 रुपये 6 पैसे, टेली मनी 80 रुपये 90 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 94 पैसे, STC पे 21 रुपये 75 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये और 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 82 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 81 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 70 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।